Hajde da pričamo o odnosu Izraela i SAD-a. We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship Relationship is very important. We are you and you are us. Te dvije zemlje uvijek su bile veoma bliske, ali njihov odnos počeo je privlačiti više pažnje nakon što je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a Izrael pokrenuo rat protiv Gaze. The U.S. is moving a tremendous amount of firepower and manpower as a show of support to Israel. A significant increase in American support. Basically comparable to a blank check. No questions asked, not even a debate. Američko-izraelski odnos veoma je slojeviti. Prati ga najmanje 75 godina prilično komplikovane historije. Ali evo 4 stvari koje trebate znati, a koje će vam pomoći da shvatite šta stoji iza njihovog odnosa, šta ga je održalo i kako on danas izgleda. Prvo što treba znati jeste da SAD podržava Izrael od samog početka. Izrael je 1948. proglasio državu na teritoriji koja je ranije bila Palestina, pod kontrolom Britanije. Više od 700.000 Palestinaca je pobjeglo ili istjerano iz svojih domova. SAD je bila prva zemlja koja je priznala Izrael. Predsjednik Truman to je učinio samo 11 minuta nakon njegovog nastanka. Ideja o uspostavi države za jevrejski narod decenijama je dobijala na zamahu. To je bio glavni cilj pokreta zvanog cionizam, koji je rođen krajem 1800-ih. Cionisti su vjerovali da Jevreji, koji su stoljećima trpjeli progon širom svijeta, mogu postići sigurnost jedino ako dobiju svoju domovinu. The United States supported the idea, the Zionist idea, from the very beginning. It was almost natural that the United States would be the first to recognize the existence of the state of Israel. There was great sympathy for the Zionist project throughout the 1930s and 40s, for example, and of course after the Holocaust, that was combined with enormous sympathy for the genocide that was carried out against the Jewish people in Europe. And that helped pave the way for Western and particularly American support for the establishment of a Jewish state. The other thing was that President Harry Truman was facing an election, and he didn't want to sacrifice any possible edge that he could have over his opponent. I SAD i Izrael često ističu ideju zajedničkih vrijednosti. Teško je tačno utvrditi koje su to vrijednosti, ali mnogi američki političari govore da je Izrael The only democracy in the Middle East. Mnogi će možda kritikovati ideju da su i SAD i Izrael svjetionice demokratije, ali što god mislili o tome, to je narativ koji obje države vole naglašavati. America is a nation of immigrants, strengthened by diversity, enriched by faith. We're fueled by entrepreneurship and innovation, and we are defined by a democratic discourse. So in Israel, we see values that we share. They seem to feel they have an alignment of values that perhaps the United States doesn't feel it has with Muslim nations in the Middle East. And they feel that Israel's strategic desires and America's strategic desires dovetail significantly. And I think that's something that draws them together. Treba znati i narednu stavku. Osim što dijele zajedničke vrijednosti, SAD i Izrael su strateški partneri. Šta to znači? Po suštini, obje zemlje imaju konkretnu korist iz tog odnosa, koji služi njihovim nacionalnim interesima. A sve je zapravo počelo hladnim ratom. Riječ je o periodu od završetka Drugog svjetskog rata do kraja 1980-ih, kada su SAD i komunistički Sovjetski savez vodili utrku za dominaciju u svijetu. A to rivalstvo odigralo se i na Bliskom istoku, posebno u Egiptu, koji graniči sa Izraelom. Imajte na umu da je 5 arapskih zemalja, uključujući Egipat, zaratilo s Izraelom odmah nakon njegovog nastanka. Godine 1955. egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser kupio je oružje od Sovjetskog saveza. To je promijenilo vojnu ravnotežu u regiji na štetu Izraela i označilo novu podjelu na Bliskom istoku. With that, Nasser separated himself from the West, and the Middle East was divided into two camps, pro-Soviet and pro-Western. Stvar je u sljedećem. Izrael je od 50. godine traži oružje od SAD-a, tvrdeći da mu je ono potrebno kako bi održao vojnu prednost nad neprijateljski nastrojenim arapskim susjedima.
SAD 1962. godine pod predsjednikom Kennedyjem konačno pristao na to. Kennedy laid the foundation for what would later become a closer relationship and one that had a strategic dimension. That increased exponentially after the 1967 war, when Israel not only fended off Arab states in 6 days, but also managed to conquer land from Jordan, Syria, and Egypt. And with time, Israel started to offer more and more strategic gains and advantages to the United States. They've got intelligence gathering abilities that are pretty efficient, and they're also funneling a lot of this information back to the United States. Ali što Izrael ima od odnosa sa SAD-om? Pa između ostalog mnogo novca. Od Drugog svjetskog rata SAD je dao više novca Izraelu nego bilo koja druga zemlja. Ukupno 260 milijardi dolara. Do 2008. to je uključivalo i ekonomsku pomoć. Međutim, SAD sada daje novac samo za vojna ulaganja. Izrael dobija 3,8 milijardi dolara godišnje u okviru sporazuma koji je potpisao predsjednik Obama. Novac američkih poreskih obveznika pomogao je Izraelu da izgradi jednu od najmoćnijih vojski na svijetu, s najnovijim američkim borbenim avionima i naprednim sistemom raketne odbrane poznatim kao željezna kupola. Ali važno je napomenuti da gotovo sav novac koji se daje Izraelu mora biti potrošen u SAD-u. America provides essentially grants to buy for Israel to buy American military hardware. So it's kind of a self-licking ice cream cone, really. I mean, you give all this money, but it's actually spent on industries that are in key congressional districts. Također treba istaći da SAD zapravo ne postavlja nikakve uslove za davanje vojne pomoći Izraelu, u smislu kako će se oružje koristiti ili vršenja pritiska na Izrael zbog njihovih politika, na primjer zbog načina na koji tretira Palestince. Israel essentially is given a blank check with regard to the military hardware, the technology, the resources that the United States provides. There is little or no scrutiny. Theoretically, there are laws in place, for example, the Leahy laws, that U.S. military hardware can only be used for defensive purposes and can't be used in violation of human rights standards. We've never seen those conditions or those provisions applied in the Israeli case. Kako onda objasniti ovaj pristup bjanko čekova? Pa nešto od toga svodi se na unutrašnju politiku SAD-a, gdje je općenito politički isplativo biti proizraelski orijentisan. To možemo analizirati kroz prizmu javnog mnijenja o izraelsko-palestinskom pitanju. Simpatije prema Izraelcima uvijek su bile veće nego prema Palestincima, iako se taj jaz u posljednje vrijeme malo smanjuje. Nešto veoma važno, o čemu se možda malo zna, jeste da je među glasačima u SAD-u veliki broj evangelista ili nanovo rođenih kršćana. Oni čine približno četvrtinu američke populacije i većinom su naklonjeni Izraelu. Israel is not a political issue, it's a Bible issue. Israel is the only nation on earth created by a sovereign act of God. Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that land shall be Israel's land forever. We are talking about millions of people who believe that what is written in the Bible is a pure truth. So if God promised to Abraham that the land of Israel would be his and of his descendants, then this is what should happen. Još jedan element američke političke podrške Izraelu je utjecaj proizraelskih američkih grupa poput AIPAC-a. Postoje različita mišljenja o tome koliki je stvarni utjecaj lobističkih grupa poput AIPAC-a. I oblikuju li one zaista politiku ili samo promovišu politike koje su već popularne među političarima i u javnosti. U svakom slučaju, američki čelnici svakako obraćaju pažnju na njih. Well, hello, AIPAC! What a remarkable crowd. It is wonderful to be here and see so many friends. AIPAC has long been able to direct funds to candidates for office on the basis of that candidate's attitudes towards Israel, especially in the House of Representatives, where they're running for office every 5 minutes. They need a constant flow of money. What the Jewish Israel lobby do is not forcing policy on the United States, as many academics and pundits are arguing. They present
a policy that they argue would be preferable to Israel. If these interests are aligned with the American interests, then the United States would go for it. Svi navedeni elementi dio su američko-izraelskog odnosa. To su historija, zajedničke vrijednosti, strateški interesi, religija i široka javna i politička podrška. To je učvrstilo njihov odnos do te mjere da neki ljudi kažu da ga je gotovo nemoguće preispitivati. Ali upravo tu se javljaju i brojne kritike. Posebno u kontekstu izraelske okupacije palestinske teritorije i sistema koje su grupe za ljudska prava opisale kao apartheid. Neki smatraju da upravo američko-izraelski odnos omogućuje takav sistem i to na štetu i Palestinaca i Izraelaca. Because crucial to this relationship is that America is the guarantor of Israeli impunity. We could not be where we are today if America had not got us to a place where there are no costs and consequences internationally, legally, in terms of sanctions, at the UN, etc., for the way Israel treats the Palestinians day in, day out, for generations. And I wonder how much America is waking up to that. Je li onda savezništvo pod pritiskom? Pa to je teško ocijeniti. Ali događaji koji su uslijedili nakon 7. oktobra i napada Hamasa su u potpunosti razotkrili američko-izraelsko savezništvo. Let there be no doubt, the United States has Israel's back. Mnogi ga preispituju, možda više nego ikada. The United States of America provides $3.8 billion every year to Israel. We have a right to say, sorry, you need a new military strategy. Ali hoće li to rezultirati bilo kakvom opipljivom promjenom, to je već drugo pitanje. Congress is still overwhelmingly in line with the traditional pro-Israel stance that is largely uncritical and in many cases hostile toward Palestinians. Mnogo toga će zavisiti o tome kako će se rat u Gazi odvijati. Šta će Izrael uraditi sljedeće i kako će američka vlada odgovoriti?